Alors, on a commencé à les politologues de New York. Mbalimao, très urgent et très bonne nouvelle. Mbalimao, Ambe Assimi Goïta fo, nous avons président de la République, le maréchal Assimi Goïta. Bravo. Malion, Ambe Shogel Maïga fo, nous Mali premier ministre. Agno de Fossa Mbalimao, nouvelle demande de baby. Aïe vidéo, aïe partagé Dien Pekasro. Bien, Mbalimao, bien, mardi 26 avril 2022. Eh Allah. Anya te politologue sigilena fo me munya donc balma me munya fo bela jelingena nouvelle dumam baby anga porte parole Ablaye Maiga aborabi akoko abe kangar da francier tuguni mbalima o abaro mun kera malabia ne de la ka video do ira aula mena ngo français ou be kuga avion wuli Mali sanfela la anga surasi fen sarat le flying konana ja français de avion wuli ou ka drone ko wuli Mali sangolo sanfela la mbalimaw ka nga surasu ka position ka ta ka di juguma aw ma tila fana de France clara ka fotuguni ko olu be entraînement na ko ka Mali goro kolosi ko sino ko irisu be son ko ka olu attaquer donc malien on anga sigina yi un gouvernement pourra ka communiquer ke bi meno communiquer dumani kala amba fo bravo au gouvernement malien pourra bi ka kangarda français ko prevu bebe olu bolo ko France de be ka anga surasu di fagalima au bora anga porte-parole da noé le héros international colonel Abdoulaye Maiga ambetla kale kumakan kala ambela jelemba la menyo fe malon yo de foyana ninde kele yere yi ninde anga kuma nunu de kam ton be maramana ko de anyo de fo bela jelengena mo ci tambla distraction konnana ambe sogeli ko ambe asimi ko awa asimi ni sogeli problème fo ite tout va très bien imase ko tongara la fiale mborozele mbe awan la fiale klegana no le fana gertene ni mo ko chekoy ni mun digira na ronne bobo ko ron fotro bani mais akana so anga bi distraction konnana de ayaw nyesi faso josrama nebe ko drone ira aula bonne nouvelle mbe mbalimaw anga colonel Abdoulaye Maiga le porte-parole du gouvernement abora aye jahanama tasuma sigi Francis kumbi mbalimaw anga ndoro lame ame do segukaw aga do mi na de sente mo kelen fana bora bi ka shogali neni ube fronto e waro segukaw e dagam do apisani nunde mbalimaw anga pa oro kubasa anga porte-parole gouvernement ga kuma kana me orla mbalimaw ne da baliban ko ide aw ne anga janga na me nyongo fe d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans les localités hors aérodrome et sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise sécuritaire. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises et sans coordination préalable le convoi des FAMA en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Face à cette énième provocation des forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali
l'opinion nationale et internationale condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir et maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations du peuple malien. Qu'Allah bénisse le Mali. Bamako, le 26 avril 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci bien, Monsieur le ministre. Je vous rappelle que nous étions avec le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, pour la lecture d'un communiqué du gouvernement. Suite de ce journal, le Premier ministre, Dr. Balimao, kuma bela jeli flaw nyakoro, kuma bana pew, aye mou fa français la mena fa bamanangana. Ko Francis Sorasu, anga Sorasu fagali fen kera. Nanga Sorasu bena bouger sanga bo mokti kata kubeta gaou. Français be avion de bla fo sanfé lege la kanga Sorasu surveiller. Nanga Sorasu ko kalu betu nyegene ke sisa. Francis avion ne be wuli ka wuli anga Sorasu no fe. Kanga Sorasu sui Malien. Nyo de fo ongena kunu nye viro da ke kunu. Ndauma ngo Francis Côte d'Ivoire Abidjan. Francis kelebe ka milliard nani ou milliard kele ko kla activiste du nyonche. Ou ka kele fou créer ou banga Sorasu faga segu tungara yere wolo den sigile fleur fombe yele sa mission dialodo. Président Assimi Goïta, je suis fier de toi. Premier ministre Sogel Maïga, je suis fier de toi. Ala kaou ben, ala karana figi do aw nyonche. Aw ka barata bulu kay. Billahi talahi. Ante de distraction korode. Balma aya yesa. Bon, Frasibe kanga Sorasu ka position de Belembi. Anga Sorasu ka mouvement. Anga ministre yere de bora ka fo, segu tungara ma fore. Kanga Sorasu mana bulu kubeta yoro. Frasi avion ne be wulu anga Sorasu kuna. Ni Français ka avion temena dron anga Sorasu be taka bin terroriste ka ambiskari la. Frasi avion ne be mununa anga Sorasu ka kan kuna dongo dum. U koko Frasi ka taka ka bo Mali kono bi. Malion, John se ka Assimi deme bi ka Frasi gen. Oye ne, oye ambela jelende. Donc anga nyogon toye anga Mali la je. Anga nyogon blanga mana kanfo dabla. Frasi be Mali attaqué fura fo itala. Nama wuli kanjo. Beka chinge de fo onyana bi. Frasi ten dabla de. Frasi wulle me Mali contre la awa Frasi be feka guerre de wuli Mali contre la bi. Ou ya fo communiquer la. Ako communiquer yoro dola. Ko Frasi ou ka mirage. Frasi ou ka drone. Frasi ou ka avion fen be non. Nabi se ka yeli ke. Frasi be ka bebla Mali sangolo kuna. Ou be ka kangar da Frasi do la. Ko Frasi ka dabla. Frasi dongo do. Frasi ka avion de be teme Mali sangolo la. Nanga Sorasu ye mouvement fen ke. Frasi ka Sorasu be taka a gete kalaje. Ni Frasi avion temena. Odongo ne Frasi ka avion de photo ira aula. Mogodo ya ke yele koy. Mogodo bra e segu tungara tienta la ni be blogu de. Anga gouvernement ere maboka fo. Ne le ma fo aw ngena. Ngo Frasi avion flemunu nanga sangolo kuna. Nya video ira aula de akli mba photo boka ira aula. Frasi drone, Frasi avion, Mirage 2000. Ode ma munu na Mali sangolo kuna dongo do. Kan an dogonu di fagalima. Kan koro di fagalima. Kan balma di fagalima. Kan muso furiato chaya. Oma Frasi bode. Frasi klera ka taga anga mogo shureta. Ko don. Kanga mogo faga katamache ko faga. Ko lu shu don ka tla kata galon tege. Frasi malien do de faga. Pour ka kase ka sago soro. Frasi kafiridi. Mogo be Frasi supporter yere wolo dinte. Mba fo ali ndate fra. Mogo fo ko vive la France. Ala ka samperen jiga beka. Ka malien don faga ko shu. Ka a ke ina fo tlonge. Ka ke ina fo ante adama donye. Balima a photo flene de. Anga gouvernement de Borabi. Mounou me koule la ko élection. Awa mougon ganga élection organisée à flene. Nin tchaïne de ganga élection organisée. A toko le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga. Ni nebe élection organisée. Shogel te élection organisée. Ni nebe élection organisée. Ni nebe ministre nebe élection organisée. Awa. Awe échec ta koui. Malion. Aye vidéo partager tiens beka soro. Français ou ka avion nebe anga fen kuna. Français ou ko tourni. Konfou ka anga colonel do. Anga général do. Konfou ko black ata CPI la. Meno fana photo boko ira aula. Mbalima photo fleni. Agnete Français ka avion na. Français ka drone de fleni tanto. Français ben drone de blanga sans flala. Okato ka anga Sorasu ka mouvement bejatimine. Anga Sorasu na ta yoro. Anga Sorasu na mobilita kubeta roro.
Ni ye Fransi avion de abe munu na Mali sangolo sanfɛla la. Ni Malien de tara yoro yoro abe tout filmer. Na ya anga mogo filmer abe taga nga information ta ka di terrorisme ma. Terrorisme ta Mali surasu kama ka tout faga. Anga surasi woro fagara kunu. Dongo do anga surasi do be faga. Dongo do anga surasi do be faga. Dongo do muso do ba desu kasi. Dongo do den do ba fashu kasi. Dongo do muso do be furuya jara siri. Chanye doko la. Odo ko songo ma Malien nambe keleke bi anga transition indeme. Ay Malien nye miseli dauma. Ay shogel ni Asimi kala au kunu fara. Wallahi meka tien de fo anyana. Wallahi Fransi be ka attaque de la be Asimi contre la. Fransi be na peka plamunga mena sekere fo anyana bi. Fransi ba yere ka avion wuli. Ka bomu do ke ka yere ka avion do goshi. Ou ba fe ko Mali armée ye Fransi avion do goshi. Anga avion be yoro Fransi be ta be bombardi. Mega tien de fo anyana. Voici le plan de la France. Où est terrorisme armé ko ka tanga hélicoptère tien. Ou desara o la sisa. Sisa où est le mec à en provoquer sisa. Fransi be ton nasa. Fransi ba yere ka avion do bombarder. Ou bet la ka foko Asimi de Fransi avion do bombarder. Fransi be sura ka tanga anga kaum bombarder. Anga avion hélicoptère ou beta be gauchi. Nous ma ka shibo teke kono. La France est aux abois. La France est en train de perdre le Mali. Chers Maliens, unissons-nous. Chers Maliens, donnons-nous les mains. Aye ke ala anakira kama. Aye ke le fou dabla ansinkoro. Aye djougou ka jeu dabla. Nafa teni manana kelela. Shogali ye politicien de. Shogali be tande. Ante shogali kola de. Ambe Asimi kola abe manamanaka. Fransi be kila be aun de contour la bi ko faka anga jamana boshi auna. Ni waraba dona bautula. O wakati te bauka kele wakati ye Malien. O wakati de bauku tege di nyogoma. Ni bafla nyogon tu. Ka waraba jolento. Waraba be yeledi. No segena. Ka nyogon blessé. Waraba be na ka be kelengelen mine ka be faka. Fransi ye waraba de aun ye badi. Anga kegnya. Anga kungolo la bara. Anga redama kana kele. Ne segu tungara. Problème bene dans la vie parce que je suis un rassembleur. Wallahi ala be benga ningido. Yo de fois toujours. Ma delin kanumba be fait. Nin dona mo ngam gasela ka ya famma. Nye kalli munun kebi. Do ko ka digula abeka ya famma. Mali anga tike di nyogo manga Asimi deme. Nan kelela. Nan bina distraction kono oye maliko de bantola yebi. Meka chinge des fois. Ça c'est un problème très sérieux. Est-ce qu'on va do en be danger mon kono? Est-ce que Asimi be danger mon kono au bado? Ou ma Kadhafi toy, ou ma Saddam toy, ou ma Samuel de toy. Tché d'ici date babou dala ou ya befra, ou ya bel lebu, ou ya kulusi nu gloki bo Kadhafi na ka alebu djembe kaye, awa farasite fe kaniko dablade. Farasi wulle ne ba en contour la bi. Mbalemao mena Burkina bo fraka vocal dokala au ne anga name. E révélation bade ne bebi. Burkina do fana bora. Konu ka président mata irisu na fe kuba genga bo fangala. Mono fana boko ira au nambe je kula me nyogo fe. Mbalemao aw ne anga janga vocal na me nyogo fe. Burkina bo ka vocal doridu. Burkina halala. Aya partager. Amana amina ni video ne keso madana kadi président Dani Bama. Voilà, Burkina présent. Burkina halala. Na amina video ne ke kadi président Dani Bama. Voilà. Président Dani Ba. Voilà. Il faut pas tiri et que c'est calon. Faut que tarisi. Dani Ba ne ma tarisi. Ibi dimisone ka fanga ne toy. Voilà. Président Dani Ba. Ibi dimisone ka fanga ne toy. Burkina Faso ka fanga ne. Burkina Faso de otalo. Voilà. Ni population be mi fe Dani Ba. Misa ne bina ke ka di Dani Ba ma so madana. Na mata risi. Ni Dani Ba mata risi. Anti farsi febi. Anti farsi fe sini. Farsi de jadi ici. Ayamara sangi bi wora no ko amana fa fuye. Aha. Donc be message ni kera. Kadida ni bama. Mi e Burkina Faso ka president. Akase ka lo Burkina Faso. Burkina Faso ka de ontalo. Voilà. Na mata risi. Akase ka lo ko bi na population sora yanfa. Voilà. Dani Ba bi na population sora yanfa. Burkina Faso ni. Ni ya lo etise katarisi. Anka jugu nunu kele. Ibi fanga ne toy. Voilà. Ni ba lo etise katarisi. Anka jugu nunu kele. Ibi fanga ne toy. Ibi dimisone ka fanga ne toy. Mbomera bata. Voilà. Atana yerisi. Voilà. Jamana ne bila afia. Antena sigi. Jugu bi toya. Kato afaka. Amba muso. Ankorko. Andogo.
kauto faga kayala antina sombi antina soyishini président Daniba Niba le tide fangane ko rebi division ka fangane toy Burkina présent voilà et quel de so danger Burkina Faso antina toy sini ambe message ni kaka dima ikase ka lo ambe ko ne kera ti le damano kono ni matalisi risi kana jamana ni bobolola antina toy de voilà ibina so ran ya fay ni ba fe ka amene ka so bo iba chaya voilà ni ba fa fana iba faga ya famua président Daniba Burkina Faso ni Burkina Faso de ontalo voilà ya lo etise ibi divisone ka fangane toy ngo mini bise ubata ubitalisi kana jamana ni bobolola antene sigibi antene gosani jugu bi antene gosani jugu sini antene ke jugu antene ne gosani jugu ambina jugu kelele ambina jugu ni kelele ne ma farsi toy itina seka jamana ni mara voilà ne ma farsi toy itina seka jamana ni mara jadi si amugo e farsi anti farsi febi anta fe sini mugo bi ko dugu ko fe ibi dugu ni kono ibi ni farsi ala kai ta ke dugina dugu ma kola kana i toy mugo bi ni farsi ala ka tigini farsi be ala ka ta ke dugu ma kola ko e ke dugu ma kola ko e ke Burkina Faso ya mugo bi ni farsi ala ka ta ke ala ka halaki ala ka farsi halaki ala ka farsi de mabaga halaki ala ka be halaki ala sona mafana dugu ma kola ni kelo mugo bi ni farsi mugo bi ni farsi Burkina ya ye Burkina de yo ye mugo were yo ala ka halaki Burkina Faso ka se ka ta ya fe président Daniba ye wala diba so madana ka se ka lo Burkina Faso de ye ante farsi fe bi ante farsi fe sini mugo bi dugu ni kono ni farsi ko ala ka halaki kai bolo jube halaki amina ka Burkina toy Burkina ka bobola ani baregi la patrouille mo nous véclons balima wa bela jelele Burkina bo de bora ko nu ka président mata irisu no fe kana ko ba genga bo fangala ko be clé damana man drone di u ka président Damiba ma kon Damiba ma fanga bla ko na mata irisu no fe kana dro ko ba genga bo fangala mba ayoroni mba urule doni angala me ayala je ibi dugu ni kono ibi ni farsi ala ka ita ke amina ina dugu ma kola kana itoy mugo bi ni farsi ala ka tigini farsi be ala ka ta ke amina dugu ma kola ko e ke dugu ma kola ko e ke Burkina Faso ya mugo bi ni farsi ala ka ta ke amina halaki amina ala ka farsi halaki amina ala ka farsi de mabaga halaki amina ala ka be halaki amina ala sona mafana dugu ma kola ni kelo mugo bi ni farsi mugo bi ni farsi Burkina ya ye Burkina de yo ye mugo were yo ala ka halaki amina Burkina Faso ka se ka ta ya amina rabbi Daniba ye wala diba so madana ka se ka lo Burkina Faso de ye ante farsi fe bi ante farsi fe sini mugo bi dugu ni kono ibi farsi ko ala ka halaki kai bolo jube halaki amina ka Burkina toy Burkina ka bobola amina ani baregi la patrouille mo nous véclons balima kuma bela jele flé a wusulame farasi ko Burkina bi parce que Assimi nana ni irisu ye Burkina be fana ko fo Damiba de ka taga fait no fait ko Damiba Burkina président ko ka ta irisu no fait ku be ku ba gen donc France be fait ka Mali de ta goya Mali bolo sisa Mali on an teke di ñogo ma ñogo ni wati te kele wati ame mu ñefo bela jele ngana nya fa ngana ngo sente ngo Mali jugu be sente di kono do bora bi sente kono ko premier ministre be galon teke imaye u ñina abala France u ñina no be ko sisa u be kele fu de créer la sanno ibaro ni danga dona cheko abe do mu jago dula mais mo ni be shogali fe aw kana Assimi dogoya u be ka farali de ke nu e bora ka shogali gosi do fana be boka Assimi gosi ante do jela shogali ni Assimi be killing ambulu munu be ko ke segu kawo aka do minana wala u bebe ku yire ida kilingli ala ka barka do malila kuma fem be no kuma do be olute fo kenema mais ala ka barka do malila Mali denjugo ala ka be malu balimaw yani nga bo fitola mbe foli ke président Assimi ala ka barka do Assimila ala ka barka do Assimila ala ka barka do Assimila chien sabate ala ka barka do Shugalila ala ka barka do Shugalila ala ka barka do Shugalila transition mo be ala ka barka do abela les 5 colonels nga do bo be hali munu jogo may ala ka jogo nyuman duma nga do be bela jele mbe fem be ko mbe ne fe problème kelem yen goya mo ko tamanye na marato tseka ke segu tungara fe parce que ne kono jelindu ne te farali fe. J'aime tous les Maliens, j'aime l'unité. Moussa Ag Atayer,
o mu ye rebelle ye bi o kadine ne segu tongara ni kunye ba fo ko ngolode le ministre de la jeunesse je suis très fier de toi Mali rebelle aw kana paniquer activiste do be no dama mara u bora doro ko amana taka kidal attaquer ka teme o de kara problème do a chama ba se kuma la kuy donc ne be mun fo ko betis fo kene ma quoi donc ala ka barga do Mali la Choguel ma galon tege bi Choguel ma galon tege sine munun bora ka Choguel nenu ko e galon tege ol de galon tege la wiye ol de faso ci la wiye a do bora bi ko Choguel galon tege u ba dabo kamade u be ababe sente inde kono ma fana ngo sente mai ne ma fana ngo faso denjugu be nyoko soro sente kono awabe tege mo ko tamana ala teme segu ka waga do minela ne segu ne ni sonjara bara bana ko asimi tay to lambi ko ini Choguel akana mo ko lamede ay tadro segu ka halbi aga do malyon ala ka barga do obela hali munu te fa ala ka barga do obela akambe